जंगलातली गोष्ट. ही गोष्ट एक हुशार मुलगा मोगलीची आहे, जो की भारतातील एका दाट जंगलात राहत होता. त्याला सर्वप्रथम बगीरा नावाच्या वाघाने पाहिलं. एक दिवस नदीमध्ये वाहत वाहत एका टोपलीत बगीराने एका छोट्या मुलाला पाहिलं. हे काय आहे? मनुष्याचा मुलगा. जर मी याला इथे सोडलं तर कुणीतरी याची शिकार करेल. बगीराने टोपली उचलली आणि लांडग्यांकडे घेऊन गेला आणि जाऊन सीता आणि रामला भेटला. सीताने आत्ताच 3 मुलांना जन्म दिला होता. मला हा मनुष्याचा मुलगा जंगलात सापडला. सीता, तू या मुलाचं पालन पोषण करशील का? सीताने काहीच विचार न करता मुलाला जवळ घेतलं आणि त्याचं नाव ठेवलं मोगली. वेळ निघून चालली आणि मोगली 10 वर्षांचा झाला. जंगल त्याचं घर बनलं होतं. मोगली, तुझ्या भावांना बोलव. तुझे बाबा खूप दूर चाललेत. राम खूपच चतुर, हुशार आणि ताकदवर भेडिया होता. जसा तो डोंगरावर उभा राहिला, सर्व भेडिया आजूबाजूला उभे राहिले. मोगली झाडाच्या फांदीवर बगीरासोबत बसून सगळं काही ऐकत होता. शेर खान जंगलात परत येतोय आणि त्याला मोगली बद्दल लवकरात लवकर कळेल. मोगली विचार करू लागला की शेवटी शेरखान आहे तरी कोण. तेव्हा बगीराने त्याला समजवलं की शेरखानाला माणसांविषयी किती राग आहे. एकदा कोणत्या तरी माणसाने शेरखानला जाळलं होतं आणि तेव्हापासून तो सूड उगवू पाहत होता. तो मोगलीला कुठल्याच परिस्थितीत नाही सोडणार. आपल्याला कळपात एकत्र राहून त्याला हरवावं लागेल आणि मोगलीला वाचवावं लागेल. बाकीचे लांडगे मोगलीसाठी शेरखानासोबत लढण्यासाठी तयार नव्हते. त्यांनी आपल्या आणि मोगलीच्या सुरक्षेसाठी मोगलीला जंगलाबाहेर जाण्याचा सल्ला दिला. जवळच मनुष्यांची एक वस्ती आहे. मी मोगलीला तिथेच सोडून येतो. सर्व लांडगे तयार झाले, फक्त सीताला सोडून. तिने आपल्या काळजावर दगड ठेवून होकार दिला. दुसऱ्या सकाळी सूर्य उगवण्या अगोदर बगीरा मोगलीला घेण्यासाठी गुफेत पोहोचला. मोगली, लवकर चल, नाहीतर मनुष्यांच्या वस्तीमध्ये जायला वेळ लागेल. मी कुठेच नाही जाणार. हे जंगलच माझं घर आहे आणि मी इथेच राहणार. यात तुझंच भलं आहे मोगली. बगीरा मोगलीला जबरदस्ती तिथून घेऊन गेला. पूर्ण दिवस चालल्यानंतर अर्धी रात्र झाल्यामुळे ते रस्त्यातच थांबले. आजची रात्र या झाडावर काढूया, सकाळी निघू. मोगली नाराज होता आणि तो बगीरापासून लांब झाडाच्या फांदीवर जाऊन झोपला. पण लवकरच मोगलीला माहित पडलं की ही कुठल्या झाडाची फांदी नाही तर नागिन आहे. अरे मुला, कोण आहेस तू? मी मोगली. ओ, चांगलं नाव आहे. तू कुठे चाललायस? माझ्या डोळ्यात बघ. मोगली तिच्या डोळ्यांमध्ये पाहून बाकी दुनिया विसरला. का आपल्या डोळ्यांनी मोगलीवर जादू करत होती. ऐन वेळी बगीराने काच्या डोक्यावर पंजा मारला. मोगली शुद्धीवर आला आणि लगेच कापासून दूर पळाला. एवढ्यात का जोरदार जमिनीवर पडली. तू ठीक आहेस ना? हो, मी ठीक आहे, धन्यवाद. झोपण्यासाठी ते लोक दुसरी जागा शोधू लागले. दुसऱ्या दिवशी बगीरा कोणाला तरी गाताना पाहून जागा झाला. हे चाललंय तरी काय? त्याने पाहिलं की मोगली बल्लू नावाच्या अस्वला सोबत नाच गात होता. ओ बलू, तू तर खूप चांगला नाचतोस. अरे मुला, तू पण काही कमी नाहीयेस. आपल्या दोघांचं मस्त जमणार आहे. बगीरा, तू ऐकलंस? मी बलू सोबत थांबू शकतो. का नाही? नाही मोगली, शेर खान जंगलात येण्यापूर्वी तुला मनुष्याच्या वस्तीमध्ये जायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा बल्लू आणि मोगली पाण्यात पोहत होते, माकडाच्या एका टोळीने चेन बनवून मोगलीला पायाने उचललं. मला खाली सोड. ऐकलं नाहीस का तू? हे लोक कोण आहेत? माकडांची टोळी आहे हो. मी त्यांचं लक्ष विचलित करतो, तू मोगलीला वाचव. मोगली, लवकर माझ्या पाठीवर बस. मी तुला इथून दूर घेऊन जातो. दुसरीकडे शेर खान जंगलात पोहोचला होता. तुम्हाला माहित आहे का, शेर खान जंगलातून पळून जाणार होता. हो, मला चांगलं आठवतंय. अरे मित्रांनो, तुम्ही मनुष्याच्या प्राण्याबद्दल ऐकलं का? मनुष्याच्या मुलाबद्दल बोलू नका. शेर खानला ऐकू जाईल. मनुष्याचा मुलगा कुठे आहे तो? तो बगीरा सोबत मनुष्यांच्या वस्तीत जातोय.
शेर खानाच्या सुडाची आग पुन्हा वाढली होती. तो मोगलीला मारणार होता. दुसऱ्या दिवशी जंगलाच्या मधोमध बगीरा, आग म्हणजे काय असतं? ही जगातली सगळ्यात भयानक गोष्ट आहे. जो कोणी तिला स्पर्श करतो जळून जातो. फक्त मनुष्यालाच आग निर्माण करता येते आणि शेर खान फक्त आगीला घाबरतो. तेवढ्यातच बल्लू तिथे आला, ज्याला मोगलीला पाहून आनंद झाला. याला खरंच इथून जावं लागणार का? मला तर याची सवय लागली आहे. तुला माहित नाही आहे का की शेर खान आता परत आलाय? हो माहितीये, पण त्याने मोगलीला काय धोका आहे? तुला आठवत नाही आहे का? मनुष्य प्राण्याने आग लावल्यामुळे शेर खानची चामडी चांगलीच भाजली होती आणि आपली लाज राखण्यासाठी तो इथून पळून गेला होता. हो 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 हो, मला आठवलं. मोगली हेच बरं असेल की तू हे जंगल सोडावंस. पण बल्लू, मला वाटलं तू माझा मित्र आहेस आणि माझी मदत करशील. मोगलीला खूपच राग आला. तो पळत पळत एका गुफेमध्ये जाऊन लपला. पण त्याचं नशीब खराब की ती गुफा शेरखानची होती. शेवटी आपली भेट झाली. मी तुला नाही घाबरत. मी तुला हरवेन शेरखान. मोगली कधी शेरखानला भेटला नव्हता, पण त्याला माहित होतं की हा तोच आहे. तुला माहित आहे मी कोण आहे? मला सगळं माहिती आहे. तू मला का मारू इच्छितोस? चल, बरं झालं तू माझा वेळ वाचवलास. आता बदला घ्यायची वेळ आली आहे. शेरखानने मोगलीचा पाठलाग केला आणि दोघं ज्वालामुखी पर्वतावर पोहोचले. जसं ते पर्वतावर पोहोचले, शेरखानने मोगलीचा रस्ता अडवला. बगीरा, आता मी शेरखानला आपल्या मोगलीच्या पाठीमागे जाताना बघितलं की. बगीरा आणि बलू पळत पळत तिथे गेले. बलू शेरखानवर दगड फेकू लागला. बगीरा शेरखानचे डोळे चुकवून गवतातून मोगलीपर्यंत पोहोचला. अरे मूर्खांनो, तुम्हाला वाटतं की तुम्ही खूप हुशार आहात. शेरखानने बल्लूला पंजाने मारलं आणि बल्लू बिचारा जमिनीवर पडला आणि डरकाळी फोडत त्याने बगीरा समोर उडी मारली आणि बगीराला धमकी देऊ लागला. मोगली, पळ इथून. माझी काळजी नको करूस. नाही बगीरा, बल्लू, मी तुम्हाला सोडून नाही जाणार. अचानक भूमी हलली आणि फाटली. ज्वालामुखी फाटत होता. आजूबाजूच्या गवताला आग लागली आणि ती पसरत चालली होती. मोगली, पळ. शेरखानने आग पाहिली आणि तिथे स्तब्ध झाला. तो विसरू शकत नव्हता तो दिवस जेव्हा तो आगीत जळला होता. मोगलीने जळलेली एक फांदी उचलली आणि शेरखानच्या दिशेने निघाला. मोगली, तिथेच थांब. तू काय करतोयस मोगली? ऐक शेरखान, ये हल्ला करून दाखव. शेरखान मोगलीच्या दिशेने पळाला आणि त्याच्यावर उडी मारली आणि मोगली शेरखानला मशालीने घाबरवत राहिला. नाही, परत नाही. मोगली शेरखानाला घाबरवत पुढे निघून चालला होता आणि शेरखान मागे मागे सरकत होता आणि शेवटी तो ज्वालामुखीत पडला. मोगली, तू बरा आहेस ना? तू मनुष्याप्रमाणे खूप धाडसी आहेस. चला इथून पळून जाऊया. ते तिघे नदी किनारी पोहोचले आणि त्यांनी आपले हातपाय धुतले. बगीरा, मला आता मनुष्याच्या वस्तीत नाही जावं लागणार ना? मला इथेच थांबायचंय. अरे मोगली, तू आम्हाला भेटायला कधी येऊ शकतोस. अरे भावा, काही टेन्शन घेऊ नकोस. तू माझ्यासोबत राहू शकतोस. जेव्हा ते शेरखानाच्या पराभवाचा आनंद साजरा करत होते तेव्हा किनाऱ्यावर त्यांना काही ऐकायला आलं. हे काय होतं बाबा? अरे ते बघ, आपण मनुष्याच्या वस्तीजवळ पोहोचलो. मोगलीने एका मुलीला पाणी भरताना पाहिलं आणि बास पाहतच राहिला. मोगलीने याआधी माणसाला पाहिलं नव्हतं. तो पोहून दुसऱ्या ठिकाणी गेला. आधी तर ती मुलगी घाबरली, पण नंतर ती मोगलीविषयी जाणून घेऊ इच्छित होती. अरे ऐक ना. मन बदललंस की काय? मोगलीसाठी हेच चांगलं आहे की तू मनुष्य प्राण्यासोबतच राहावा. तो मुलीचा पाठलाग करत करत माणसांच्या गावात निघून गेला आणि आपल्यांसोबत पूर्ण आयुष्य आनंदी राहिला. দি আগলি ডাকলিং। একটা সুন্দর দিনে ডাকের একটা পরিবার নদীতে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল আর তারা খুবই আনন্দ করছিল, কিন্তু একটা ডাক তার ডিমের পাশে বসেছিল। আমার বাচ্চারা ডিম ফুটে কবে বেরোবে? এতদিনে তো ডিমগুলো ফুটে যাওয়ার কথা। আমি খুবই একা, কারো কাছে আমার জন্য সময় নেই। কিন্তু সেই মা ডাককে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। খুব তাড়াতাড়ি সেই ডিমের ভেতর থেকে ছোট ছোট ডাকলিং বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলো। ও আমার বাচ্চারা কি মিষ্টি দেখতে! এদিকে এসো আর সবাই লাইন করে দাঁড়াও। 1 2 3 4
5। আরে এদের মধ্যে একজন তো নেই। মা ডাক ঘুরে দেখলো যে একটা ডিম ফুটতে এখনো বাকি আছে। আমার মনে হয় এই ডিমটা না ফোটা অবধি এর ওপর তা দিতে হবে। এটা তো অনেক বড় মনে হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি সেই ডিমটাও ফুটে গেল, কিন্তু সেটা থেকে যে ডাকলিন বেরোলো সেটা খুব বড় আর দেখতে খারাপ ছিল। আরে এই বাচ্চাটা তো বাকি ভাই বোনেদের থেকে একদমই আলাদা। পরের দিন ছোট ছোট ডাকলিন জলে সাঁতার কাটতে লাগলো। ও, আমি আজ খুব খুশি হয়েছি। সব বাচ্চারা কি সুন্দর সাঁতার কাটছে, আর এই ছোটটাও তো খুব সুন্দর সাঁতার কাটছে। চলো বাচ্চারা, আজকের জন্য এটুকুই থাক। আমাদের অন্ধকার হওয়ার আগে ফার্ম হাউসে ফিরতে হবে। পুরো পরিবার ফার্মে চলে এলো, যেখানে অন্য অন্য ডাকেরাও থাকে। এটা কি, এখানে একসাথে এতগুলো ডাক কি করছে? অন্য সব ডাক কত সুন্দর দেখতে, কিন্তু ও তো অপরিষ্কার আর অদ্ভুত দেখতে। হ্যাঁ, ভীষণই কুৎসিত দেখতে। তুমি এখান থেকে চলে যাও। তোমাদের এইভাবে বলা একদম উচিত নয়। এখনো ও অনেক ছোট, আর বড় হয়ে ও খুব সুন্দর দেখতে হবে। কিন্তু কেউ চুপ থাকলো না, সবাই সেই ডাকলিনকে নিয়ে মজা করতে লাগলো। তোমরা আর কতদিন এইভাবে একে জ্বালাতন করবে? আমি আমার এই ছোট বাচ্চাটাকে এত দুঃখিত দেখতে পারবো না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই আগলি ডাকলিনটা আরো নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ও যেখানেই যেত তাকে নিয়ে সবাই মজা করত। কিন্তু তুমি আজ পর্যন্ত এত কুৎসিত কাউকে দেখেছো? ওহো, এত সকাল সকাল আবার কাকে দেখলাম? এখন আমার পুরো দিনটাই খারাপ যাবে। এ তো দিনের পর দিন আরো কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে। খারাপ দেখতে ডাকলিনটা কোথাও একা গিয়ে কাঁদতে চাইছিল। তার ভাই বোনেরাও তাকে নিয়ে মজা করত। মা ডাক তার সেই আগলি ডাকলিনকে দেখে খুবই দুঃখিত ছিল। কেউ আমার সাথে কথা বলতে চায় না, আর আমার সাথে খেলতেও চায় না। আমাকে কেউ ভালোবাসে না। আর আগলি ডাকলিন উড়ে ফার্ম থেকে চলে গেল। আর উঠতে উঠতে ও একটা বড় পাথরের কাছে পৌঁছালো। ও ভাবলো এই রাতটাও ওখানেই কাটাবে। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আজ রাতটা এখানেই থাকবো। পরের দিন সকালে সে অন্য ডাকেদের আওয়াজে জেগে উঠল, আর ওর সামনে দিয়ে সেই জঙ্গলি ডাকেরা যেতে লাগলো। কে তুমি, আর এখানে তুমি কি করছো? আমি কি কিছুদিনের জন্য এখানে থাকবো? আমার থাকার কোনো জায়গা নেই। তুমি ভীষণই কুৎসিত। ঠিক আছে, দাঁড়াও, কিন্তু তুমি আমাদের সাথে যেতে পারবে না। আগলি ডাকলিন সেই জায়গায় অনেক দিনই থাকলো। ও একা থাকলেও ওকে কেউ বিরক্ত করতে আসতো না। একদিন ডাকলিন একটা জোরে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল। ও ভয় পেয়ে ওখানেই লুকিয়ে পড়ল। যখন ও ওপরে দেখলো তখন ওর আশেপাশে কেউ ছিল না, সমস্ত ডাক চলে গিয়েছিল। আগলি ডাকলিনও সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারলো উড়ে চলে গেল। ও খুব জোরে ওড়ার চেষ্টা করলো। হঠাৎ সেখানে ঝড় আসলো আর আকাশ ডাকতে লাগলো। আগলি ডাকলিন ভয় পেয়ে গেল। ও, আমার খুব শীত করছে। ওই ঘরটায় মনে হয় থাকা যাবে। আমি গিয়ে দেখি ওখানে থাকা যাবে কিনা। ওখানে একটা বুড়ি, একটা বেড়াল আর একটা মুরগির সঙ্গে থাকতো, যারা আগলি ডাকলিনকে দেখতে পেল। কি হচ্ছেটা কি? এরকম ভাবে চেঁচাচ্ছ কেন? আরে দেখো তো, এটা আবার কে এলো? আরে এ তো একটা ডাক। এ তো খুবই আগলি, কিন্তু এখানে কি করে এলো? একে আমার কাছে রেখে ডিম পাড়া অবধি আমি অপেক্ষা করব। তখন আমার মুরগি আর ডাকের ডিমগুলো বেচে দেব। তখন ডাকের ডিমগুলো যেন বড় আর ভালো হয়। আর আগলি ডাকলিন সেই বুড়িটার সঙ্গে থাকতে লাগলো। কিন্তু এখানেও বেড়াল আর মুরগিটা তাকে নিয়ে মজা করতে লাগলো। আরে শোনো, আয়নায় নিজেকে যখন দেখো তখন ভয় পাও না? আমাকে দেখো, আমার শরীর কত কোমল, আমার নখগুলো কত বড় আর কত সুন্দর। মালকিন বলে আমার চলাফেরা কত সুন্দর। তুমি একটা লুজার, তুমি ডিমও পারতে পারো না। আমার ডিমগুলো দেখো, এগুলো কত বড় আর দেখতে খুব সুন্দর। আগলি ডাকলিন খুবই একা হয়ে গেল। ও জানলার পাশে একটা পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগলো। যদি আমি ওই পুকুরে সাঁতার কাটার সুযোগ পেতাম, বাড়ির পাশে নদীতে স্নান করে খুব মজা পেতাম। পাগল নাকি তুমি? উনি তোমাকে কোথাও যেতে দেবে না। তোমার কাছে একটা বাড়ি আছে, বলো আর কি চাই? প্লিজ, তুমি মালকিন, ক্যাট আর আমাকে একদমই রাগানোর চেষ্টা করবে না। এমনিও সাঁতার কেটে তুমি কি করবে? আগলি ডাকলিন খুবই দুঃখ পেল আর ভাবছিল এরপর সে কি করবে। আমি জানি এই জায়গাটা খুব সুরক্ষিত, কিন্তু আমি কোনো বন্দি নই। আমাকে এখানে কেউ সাঁতার কাটতে দেয় না। আমি সাঁতার কাটবো। আমি শান্তির সঙ্গে সাঁতার কাটতে চাই আর উঠতে চাই।
আমাকে যে করে হোক এখান থেকে বেরোতেই হবে। তারপর একদিন রাতে ওখান থেকেও ডাকলিং চলে গেল তার পরের আশ্রয় খোঁজার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি সে একটা পুকুর পেয়ে গেল যেখানে সে সাঁতার কাটতে পারে। আহা! জলটা কি ঠান্ডা! এতদিন বাদে সাঁতার কেটে খুব ভালো লাগছে। এখানের পশু পাখিরা যেন ভালো হয়, না হলে আবার আমাকে এখান থেকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু আবার সেই আগলি ডাকলিনের সঙ্গে কেউই বন্ধুত্ব করতে চাইছিল না। আমার থেকে সবাই দূরে কেন পালায়? আমি দেখতে আগলি, কিন্তু তার মানে তো এটা নয় যে আমি খারাপ। কেউ আমার সাথে খেলতে আর কথা বলতে চায় না। আগলি ডাকলিনের জীবন এরকম খারাপ ভাবেই কাটতে লাগলো। তারপর ঋতু পরিবর্তন হলো, সব পাতা ঝরে পড়লো, পাতার রং লাল থেকে বেরঙি হয়ে গেল, আর তারপর আবার সবুজ হলো। তারপর আসলো শীতকাল, সমস্ত জঙ্গল বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গেল। কালো মেঘ ডাকলিনকে আরো বেশি দুঃখিত করে দিল। তারপর ডাকলিন আবার পুকুরের পাড়ে গেল, আর ও যেটা দেখলো সত্যি অসাধারণ ছিল। কি সুন্দর পাখিগুলো! আমি এদেরকে আগে কখনো দেখিনি। এদের ডানাগুলো কি বড়! মনে হচ্ছে যেন ওরা উড়ছে না, হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ঠান্ডা আরো বাড়তে লাগলো, কিন্তু ঠান্ডা জল হওয়া সত্ত্বেও ডাকলিন সাঁতার কাটা ছাড়লো না, আরো ঝোপের কাছে গিয়ে বসে পড়লো। খুব তাড়াতাড়ি বসন্ত চলে এলো, ফুল ফুটতে লাগলো আর আকাশে সূর্য চকচক করতে লাগলো। ডাকলিন এসব দেখে খুবই খুশি হলো। আবহাওয়া তো খুব সুন্দর হয়ে গিয়েছে। আমার ডানাগুলোও শক্ত হয়ে গেছে, আর এবার আমার উঠতে কোনো অসুবিধা হবে না। হঠাৎই ডাকলিন সেই পাখিগুলোকে দেখলো যেগুলোকে সে বসন্তে দেখেছিল, আরো দৌড়ে গিয়ে ঝোপে লুকিয়ে পড়লো। ওই পাখিগুলো কি সুন্দর! আমার ওদের সামনে যাওয়াই উচিত নয়, না হলে সবাই আমাকে নিয়ে মজা করবে। হয়তো এই পাখিগুলো আমাকে মেরেও ফেলতে পারে। সব সময় আমাকে নিয়ে সবাই কি হাসাহাসি করে। প্রথমে ফার্মে ডাকলিং, তারপর আমার ভাই আর বোনেরা, তারপর বেড়াল আর মুরগিটা ওই বাড়িতে, আরও অনেকে মিলে করে। আমার জন্ম নেওয়াই উচিত ছিল না। ডাকলিন পুকুরের এক কোণে চলে গেল। ও খুবই দুঃখিত ছিল আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আর তারপর নদীর জলে সে তাকে দেখলো আর নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারল না। পুকুরের পরিষ্কার জলে সে নিজেকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল, কিন্তু এখনো কালো আর দেখতে খারাপ একটা ডাকলিন নেই, বরং এখন সে একটা সুন্দর রাজহাঁসে পরিণত হয়েছে। হ্যাঁ, ও আগলি ডাকলিন নয়, একটা রাজহাঁস ছিল। বাকি সমস্ত রাজহাঁস তাকে স্বাগত জানালো এবং তাকে খুব ভালোবাসাও দিল। শেষমেশ সেই ছোট দেখতে খারাপ একটা ডাকলিন একটা পরিবার আর বন্ধুও পেল, সুন্দর একটা রাজহাঁসের রূপে। একটা পরিবার দুজন বাচ্চার সাথে সেই রাজহাঁসকে দেখতে এলো। দেখেছো, ওখানে একটা ডাক আছে। মা, বাবা, এখানে এসো। দেখো ওই ডাকটাকে, কতটা সুন্দর দেখতে। ওই নতুনটা কি সুন্দর দেখতে! আর একে দেখতে আমার খুব ভালো লাগছে। এত প্রশংসা শুনে সে খুবই খুশি হলো। ও খুব লজ্জাও পাচ্ছিল। নিজের পুরো জীবনটা সে শুধু খারাপ কথাই শুনেছিল, কিন্তু এখনো অনেক ভালোবাসা পাচ্ছিল। আসলে সবাই মিলে ওকে বলল যে তুমি খুব সুন্দর। আমি তো এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে কেউ আমাকে কখনো সুন্দর দেখতে বলবে। যদি আমি আগেও এত ভালোবাসা পেতাম যখন আমি ছোট ছিলাম, তাহলে এত ভয়ানক ছোটবেলা হতো না। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না যে লোকেরা গায়ের রঙের কথা ভেবে একে অপরের সাথে কেন বন্ধুত্ব করে। এটা তো সত্যি খুবই খারাপ।